श्री गोविंद दामोदर स्तोत्र संबोधन संबोधन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। हे जिह्वे तू निरंतर श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेव हे परम ब्रह्म हे दामोदर किंबा माधव बोली उच्चारण करी सही नामामृत को प्रेम पूर्वक पान कर। सही नामामृत को प्रेम पूर्वक आप्यान कर। अथ स्तोत्रम् अग्रे करुणा मथ पाण्डवानां दुःशासनेन ऋतवस्त्रकेशा कृष्णो तदाक्रोश दनन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। कौरव और पांडव मान उपस्थिति रे कुरुसभारे जेतेबेले दुशासन द्रौपदी वस्त्र एवं केश टाणुथिला सेतेबेले निराश्रया द्रौपदी लज्जा निवारणर कौनसी उपाय न पाई विकल क्रंदन करी सही अनाथर नाथ प्राणनाथ श्री परम ब्रह्म को डाकी थिला। हे गोविंद हे दामोदर हे माधव मोर मान रक्षा कर प्रभु मोर मान आत्मसम्मान स्वाभिमान रक्षा कर। श्री कृष्ण विष्णु मधुकैटभारे भक्तानुकंपीन भगवान मुरारे त्रायस्व मां के सबलोकनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। हे श्री कृष्ण हे विष्णु हे मधु कैटभ नाशनकारी हे भक्तवत्सल प्रभु हे परम ब्रह्म भगवान हे मुरारी हे केशव हे लोकेश्वर हे गोविंद हे दामोदर हे माधव मोते रक्षा कर मोते रक्षा कर मोते रक्षा कर। विक्रेतु कामा खिल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति दध्यादि कंमोह वसाद वोचद गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। जाहांकर चित्तवृत्ति मुरारींकर चरण कमल रे आश्रय नहीं अछि से गोपांगना माने दूध दही बिक्री करी जिबा पाई इच्छा करी घरू गोड़ काढ़िलेणी सत
ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ମନ ତ ସେହି ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମା ମୁରାରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ବିହ୍ୱଳ ହୋଇ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଯାଏ। ଦହିନିଅ ବୋଲି ଡାକି ଡାକି ଚାଲିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଟି କରି ଡାକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଦାମୋଦର, ହେ ମାଧବ, ହେ ମୁରାରୀ, ହେ ପରବ୍ରହ୍ମ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଉଲୁଖଳେ ସମ୍ଭୂତ ତଣ୍ଡୁଳାଶ୍ଚ ସଂଘଟୟନ୍ତ୍ୟୋ ମୁଷଳୈଃ ପ୍ରମୁଗ୍ଧାଃ ଗାୟନ୍ତି ଗୋପ୍ୟା ଜନିତାନୁରାଗା ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ଉଲୁଖଳ ବା ଉଦୁଖଳରେ ଧାନ ଭରି ହୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ତାହା ମୂଷଳ ଦ୍ୱାରା କୁଟୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭାବ ବିଭୋର ହୋଇ ଏଣେ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଦାମୋଦର, ହେ ମାଧବ ବୋଲି ଗାୟନ କରି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। କାଚିତ୍ କରାମ୍ଭୋଜ ପୁଟେ ନିଶାଣମ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ସୁକଂ କିଂ ସୁକରକ୍ତତୁଣ୍ଡମ୍ ଅଧ୍ୟାପୟମାସ ସରୋରୁହାକ୍ଷୀ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। କୌଣସି କମଳ ନୟନୀ ବାଳା ମନ ବିନୋଦ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସ୍ୱପାଳିତ କିଂସୁକ ପୁଷ୍ପ ସଦୃଶ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଚଞ୍ଚୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୁକ ପକ୍ଷୀକୁ ନିଜର କରକମଳ ଉପରେ ବସାଇ ତାକୁ ପଢ଼ାଉ ପଢ଼ାଉ କହୁଥାଏ, ପଢ଼ରେ ଶୁକ ପକ୍ଷୀ ତୁ ପଢ଼, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଦାମୋଦର, ହେ ମାଧବ ବୋଲି ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କର, ତୋର ଚଞ୍ଚୁରେ ତୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କର। ଗୃହେ ଗୃହେ ଗୋପ ବଧୂ ସମୂହ ପ୍ରତିକ୍ଷଣଂ ପିଞ୍ଜର ସାରିକାଣାମ୍ ସ୍ଖଳଦଗୀରବାଚ ଇତୁଂ ପ୍ରବୃତ୍ତୋ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ଘରେ ଘରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ପାଳନ କରିଥିବା ସାରିକାଙ୍କର ପିଞ୍ଜରା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ରଖି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନଙ୍କର ସୁମଧୁର ବାଣୀ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଦାମୋଦର, ହେ ମାଧବ ଇତ୍ୟାଦି ନିଜର କର୍ଣ୍ଣପୁଟରେ ଶ୍ରବଣ କରି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରାଉ ଅଛନ୍ତି। ପର୍ୟଙ୍କିକା ଭାଜମଳଂ କୁମାରଂ ପ୍ରସ୍ୱାପୟନ୍ତ୍ୟୋ ଖିଳ ଗୋପକନ୍ୟା ଜଗୁଃ ପ୍ରବନ୍ଧଂ ସ୍ୱରତାଳବନ୍ଧଂ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ନିଜ ନିଜର ସୁକୁମାର ଶିଶୁଗଣଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବା ଦୋଳାରେ ଶୟନ କରାଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗୋପବାଳୀଗଣ ସୁମଧୁର ସ୍ୱରରେ ତାଳମାନ ଲୟ ସହ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଦାମୋଦର, ହେ ମାଧବ ଇତ୍ୟାଦି ନାମମାନ ଗାୟନ କରୁଅଛନ୍ତି।
रामानुजं वीक्षणं केळिलोलं गोपी गृहीत्वा नवनीतगोलम् आबालकं बालकमाजुहाव गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति। हस्तरे लवणीर बाटुला धारण करी माँ यशोवती लुचकाली खेलरत बलरामंकर अनुज कृष्णଙ୍କୁ गोप बालक मानक गहणरू कौशल धरी पकाई कहउछंती अरे गोविंद अरे दामोदर अरे माधव मु तोते केते समय हैला डाकिलिणी तू मोर कथा को किछि शुणुना हो कहीं मु तोते केते समय हैला डाकिलिणी। विचित्र वर्णा भरणा विरामे भिधेहि वक्त्राम्बुजराजहंसि सदा मदीये रसने ग्ररंगे गोविंद दामोदरमाधवेति गोविंद दामोदरमाधवेति गोविंद दामोदरमाधवेति। विचित्र वर्णमय आवरण द्वारा भूषित होई अत्यंत मनोरम देखा जाउथिबा हे मुख कमलर राजहंसी रूपिणी मोर रसना तू सर्वप्रथमे सही गोविंद दामोदर माधव परम ब्रह्म यही सबु नाम को उच्चारण कर। अंकाधिरूढ़ शिशु गोपगूढ़ स्तनं धयन्तं कमलैककान्तं सम्बोधयामास मुदा जशोदा गोविन्द दामोदरमाधवेति अंकाधिरूढं शिशुगोपगूढं स्तनं धयन्तं कमलैककान्तं सम्बोधयामास मुदा यशोदा गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति। यशोदा निज कोଳରେ बसाई क्षीरपान कराउथिबा बाल गोपाल रूपधारी भगवान लक्ष्मीकान्तଙ୍କୁ लक्ष्य करी प्रेमानंद निमग्न होई गान करुछंती हे मोर गोविंद हे मोर माधव हे मोर दामोदर हे मोर गोविंद हे मोर दामोदर हे मोर माधव। क्रीडन्तमन्तर ब्रजमातृजं स्वं समवयसैः पशुपालबालैः प्रेमणा यशोदा प्रजुहाव कृष्णं गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति। निजर समवयस्क गोप बालक मानक संगरे गोगोष्ठरे क्रीडारत थिबा अवस्थारे निजर प्रिय पुत्र कृष्ण को यशोदा अत्यंत स्नेहरे डाकुछंती अरे गोविंद अरे दामोदर अरे माधव
ମୋ ପାଖକୁ ଆ। यशोदया गाढ मुलुखळेन गोकण्ठ पाशेन निबध्यमानः रुरोदमन्दं नवनीत भोजी गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति यशोदया गाढ मुलुखळेन गोकण्ठपाशेन निबध्यमानः रुरोदमन्दं नवनीतभोजी गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति। अधिक दुष्टामी करिबारु माँ यशोदा गोरुबंधा दौड़ी रे आंट करी कृष्ण को बांधी देउछंती उलुखल रे बांधी पकाइबारु नवनीत चोर कृष्ण धीरे धीरे आखि मଳି मଳି क्रंदन करने को लगिले। यह से ही गोविंद दामोदर माधवंकर लीला। यह से ही गोविंद से ही दामोदर से ही माधवंकर लीला। निजंगने कंकण केलिलोलम निजंगने कंकण केलिलोलम गोपी गृहीत्वा नवनीत गोलम आनरदयत पाणी तले न नेत्रे गोविंद दामोदरमाधवेति गोविंद दामोदरमाधवेति। श्री नंदनंदन आपे आपे घर अगणारे निज हस्तर कंकण धरी खेल रे माति छंती। यही समय माँ यशोदा धीरे धीरे जाई तांकर कमल नयन द्वय को निजर गोटिए हाथ रे बुझी दे अन्य हाथ रे नवनीत बाटोला नहीं प्रेम पूर्वक कहउछंती अरे गोविंद ए दामोदर अरे माधव ने यही नवनीतक खाई दे यही लवणीतक खाई दे यही नवनीतक खाई दे यही नवनीतक खाई दे। गृहे गृहे गोप वधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाय जोगे पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति गोविन्द दामोदरमाधवेति। ब्रजर प्रत्येक घरे गोपांगना माने अवसर समय रे एकत्रित होई निज निज भितरे सही मनमोहन माधव को गोविंद दामोदर माधव यही पवित्र नाम उच्चारण करती। यही पवित्र नाम को उच्चारण करती। मंदार मूले वदनाभिरामं बिंबाधरे पूरितवेणुनादं मंदार मूले वदनाभिरामं बिंबाधरे पूरितवेणुनादं
गोप गोपी जन मध्य संस्थं गोविंद दामोदर माधवेति गोप गोपी जन मध्य संस्थं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। ଯାହାଙ୍କର ମୁଖାରବିନ୍ଦ ଅତୀବ ମନୋହର, ଯେ ବିମ୍ବ ସଦୃଶ ନିଜର ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଅଧରରେ ବଂଶୀ ଫୁଙ୍କି ମଧୁର ଧ୍ୱନିରେ ଦିଗ୍ବିଦିଗ ମୁଖରିତ କରୁଅଛନ୍ତି, ଯେ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ଗୋପ ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଜମାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଦାମୋଦର, ହେ ମାଧବ ଏହି ପ୍ରକାର କହି ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଉତୁଥାୟ ଗୋପ୍ୟୋ ପରରାତ୍ର ଭାଗେ ସ୍ମୃତ୍ୱା ଯଶୋଦା ସୁତବାଳକେଳିಂ ଗାୟନ୍ତି ପ୍ରୋଚୈ ଦଧିମନ୍ଥୟନ୍ତ୍ୟୋ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ବ୍ରଜାଙ୍ଗନା ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ସେହି ଯଶୋଦା ନନ୍ଦନଙ୍କର ବାଳ କ୍ରୀଡ଼ା ଘଟଣାବଳୀକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦଧିମନ୍ଥନ କରୁ କରୁ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଦାମୋଦର, ହେ ମାଧବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗାନ କରୁଅଛନ୍ତି, ହେ ମାଧବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଗାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଜଗଧୋଥ ଦଭୋ ନବନୀତ ପିଣ୍ଡ ଜଗଧୋଥ ଦଭୋ ନବନୀତ ପିଣ୍ଡ ଗୃହେ ଯଶୋଦାବି ଚିକିତ୍ସୟନ୍ତି ଜଗଧୋଥ ଦଭୋ ନବନୀତ ପିଣ୍ଡ ଗୃହେ ଯଶୋଦାବି ଚିକିତ୍ସୟନ୍ତି। उवाच सत्यं वद हे मुरारे गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। दधि मंथन करी माँ यशोदा लवणी तक जत्न रे रखिथिले। तहिरे लवणी प्रिय कृष्णंकर दृष्टि टिके पड़ीगला। से तत्क्षणात ताहा आसी धरी पळाइले। से तत्क्षणात ताहा आसी धरी पळाइले। से लवणी मध्यरु किछि निजे खाइले आउ अवशिष्ट तक गोप बालक मानंकु बांटी देले। माँ यशोदा जेतेबेले खोजी खोजी लवणी न पाइले सेतेबेले से कृष्ण को संदेह करी पचारिले, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव, तू सत्य करी कुह, ए नवनीत तक एही माखन तक किए ठारू नेइछे? एही माखन तक किए ठारू नेइअछि? अभ्यर्च्य गेहम युवती प्रवृद्ध प्रेम प्रवाह दधि निर्ममंथ गायन्ति गोप्योऽथ सखी समेता गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। जाहांकर हृदय रे स्नेह परिपूर्ण सेही यशोमती घर द्वार लिपा पोछा करी दधि मंथन करने को जीवा समय रे समस्त गोपांगना एवं गोपबाली माने मिसी, हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव,
ଏହି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ହେ ମାଧବ, ହେ ଦାମୋଦର, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଏହି ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। क्वचित् प्रभाते दधि पूर्ण पात्रे निक्षिप्य मन्यं जुवति मुकुन्दम् आलोक्य गानं विविधं करोति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। थरे प्रातः काଳରେ माता ଯଶୋଦା ଦଧି ଭରା ଭାଣ୍ଡରେ ମଥାଣିକୁ ଛାଡ଼ି ଉଠି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ମନମୋହନ ମୁକୁନ୍ଦ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି। ଥରେ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ମାତା ଯଶୋଦା ଦଧି ଭରା ଭାଣ୍ଡରେ ମଥାଣିକୁ ଛାଡ଼ି ଉଠି ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ମନମୋହନ ମୁକୁନ୍ଦ ନିଦ୍ରାରୁ ଉଠି ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମାତା ଯଶୋଦା ପ୍ରେମରେ ପାଗଳି ହୋଇ ହେ ମୋ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ମୋ ଦାମୋଦର, ହେ ମୋ ମାଧବ ବୋଲି ଗାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ହେ ମୋ ମାଧବ, ହେ ମୋ ଦାମୋଦର, ହେ ମୋ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ଗାୟନ କରୁଅଛନ୍ତି। क्रीडा परं भोजनमज्जनार्थं हितैषिणी स्त्री तनुजं यशोदा आजुहवत प्रेम परिप्लुताक्षी गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। क्रीडा बिहारी मुरारी बालक मानक मेଳରେ ଖେଳୁଅଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ ଭୋଜନ କରିବାର ସମୟ ଆସି ଗଡ଼ିଗଲାଣି। ଏଣୁ ପ୍ରେମ ବିହଳା ହୋଇ ମାତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ ଏବଂ ଭୋଜନ କରିବା ଲାଗି ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆରେ ଦାମୋଦର, ଆରେ ମାଧବ, ଆ ବାବୁ ଆ, ପାଣି ଥଣ୍ଡା କଲେଣି, ଶୀଘ୍ର ଗାଧୋଇ ପଡ଼, ଆଉ କିଛି ଭୋଜନ କରିନେ, ଆଉ କିଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରିନେ। ସୁଖଂ ଶୟାନଂ ନୀଳୟେ ଚ ବିଷ୍ଣୁ ସୁଖଂ ଶୟାନଂ ନୀଳୟେ ଚ ବିଷ୍ଣୁ देवर्षि मुख्या मुनयः प्रसन्नाः तेनाच्युते तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। नारद आदि ऋषिगण हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ଘରେ ସୁଖ ନିଦ୍ରାରେ ଶୟନ କରିଥିବା ସେହି ପୁରାଣ ପୁରୁଷ ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସେମାନେ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଶରଣ ଭିକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତନ୍ମୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। विहाय निद्रा मरुणोदये च विधाय कृत्यानि च विप्रमुख्याः वेदावसाने प्रपठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति।
ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଉଠି ନିଜ ନିଜର ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କର୍ମ ସମାପନ କରି ବେଦପାଠ ଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବ ଏହି ମଞ୍ଜୁଳ ନାମକୁ ପାଠ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ମଞ୍ଜୁଳ ନାମକୁ ପାଠ କରନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନେ ଗୋପଗଣାଶ୍ଚ ଗୋପ୍ୟ ବେଲୋକ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ବିୟୋଗକ୍ଷୀଣାମ୍ ରାଧಂ ଜଗୁଃ ବିଲୋଚନାଭ୍ୟାಂ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶ୍ରୀ ବୃଷଭାନୁ କୁମାରୀଙ୍କୁ ବନମାଳୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ବିହ୍ୱଳ ଦେଖି ଗୋପଗଣ ଏବଂ ଗୋପାଙ୍ଗନାଗଣ ନିଜ ନିଜର କମଳ ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ବର୍ଷଣ କରି ହା ଗୋବିନ୍ଦ, ହା ଦାମୋଦର, ହା ମାଧବ ବୋଲି କହି ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତ ସଞ୍ଚାର ଗତାନୁଗାବ ତଦରକ୍ଷଣାର୍ଥଂ ତନୟଂ ଯଶୋଦା ତାବୋଧୟତ ପାଣି ତଳେ ନ ମନ୍ଦಂ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ପ୍ରାତଃ କାଳ ହେବା କ୍ଷଣି ଯେତେବେଳେ ଗାଈମାନେ ବନକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗାରଖା କରିବା ପାଇଁ ଯଶୋଦା ମାତା ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଶୟନ କରିଥିବା ବାଳକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ଆଘାତ କରି ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାଉଛନ୍ତି। ଆରେ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆରେ ଗୋପାଳ, ଆରେ ମୁନ୍ନା, ଆରେ ଲଲ୍ଲୁ, ଆରେ ଦାମୋଦର, ଆରେ ମାଧବ, ଆରେ ଗୁଡୁ, ଆରେ ଗୁଡୁଲୁ, ଆରେ ପାପୁନୁ, ଆରେ କାହ୍ନା, ଆରେ ଗାଙ୍ଗୁଲି, ଆରେ ବାବୁ, ଆରେ ଶିବୁନା, ଆରେ ଟୁକୁନୁ, ଆରେ ଓମ୍, ଆରେ ଗୁଗୁଲି, ଆରେ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ। ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରି ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ତୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇ ଯା। ଗାଈ ବାଛୁରୀ ମାନଙ୍କୁ ତୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯା। ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବୁ ଯା, ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଚରାଇବୁ ଯା। ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଜଗା ରଖା କରିବା ପାଇଁ ତୁ ଯା। ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ଜଗା ରଖା କରିବା ପାଇଁ ତୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯା। ପ୍ରବାଳ ଶୋଭା ଇବ ଦୀର୍ଘ କେଶା ବାତାମ୍ବୁ ପର୍ଣ୍ଣାସନ ପୂତ ଦେହା ମୂଳେ ତରୁଣಂ ମୁନୟଃ ପଠନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। କେବଳ ବାୟୁ ଜଳ ଓ ପତ୍ର ଖାଇ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶରୀର ପବିତ୍ର ହୋଇଅଛି, ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରବାଳ ସମ ଶୋଭାୟମାନ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ଓ ଅରୁଣବର୍ଣ୍ଣ ଜଟା ଧାରଣ କରିଥିବା ମୁନିଗଣ ପବିତ୍ର ବୃକ୍ଷ ଛାୟାରେ ବିରାଜମାନ କରି ନିରନ୍ତର ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବ ଗୋପାଳ
इत्यादि यही नाम को पाठ करुअछंती यही नाम को पाठ करुअछंती। एवं ब्रुवाण वीरहातुरवृषम् 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 ब्रजस्त्रियः कृष्ण विषक्तमानसः विसृज्यलज्जां रुरुद्धुस्म सुस्वरम् विसृज्यलज्जां रुरुद्धुस्म सुस्वरम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्री बनमालींकर विरहरे विह्वल होई ब्रजांगना माने तांको विषय विविध प्रकार आलोचना करू करू लोकलज्जा को जलांजलि देई बड़ आर्त स्वर रे गोविंद दामोदर माधव बोली उच्चारण करी उच्च स्वर रे क्रंदन करू अछंती उच्च स्वर रे क्रंदन करू अछंती। गोपी कदाचिन् मणिपिञ्जरस्थं सुखं वचो वाचयितुं प्रवृत्ता आनन्दकन्द ब्रजचन्द्र कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। गोपी श्री राधिका मणिखचित पिंजरारे पालन करा जाइथिबा शुक पक्षी को सर्वदा आनंद कंद ब्रजचंद्र कृष्ण गोविंद दामोदर माधव एही नाम को उच्चारण करने को शिक्षा देउअछंती एही नाम को उच्चारण करने को शिक्षा देउअछंती। गोवत्सबालैः शिशुकाकपक्षं बध्नन्तमम्भोजदलायताख्यम् उवाच माता चिबुकं गृहीत्वा गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। कमल नयन श्रीकृष्ण चंद्रंक केशरे कौनसी एक गोप बालक काक पक्ष बंधन करुथिबार देखी माँ यशोदा कृष्ण गाल को धरी कहउछंती अरे गोविंद अरे मो दामोदर अरे मो माधव तू सही काक पक्षी को तोर केशरे बांध नाही तोर केशरे काक पक्षी को बांध नाही। प्रभात काले बरबल्लभ उधा गोरक्षणार्थं धृतवेत्रदण्डा आकारयामासुरनन्तमाद्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। प्रातः काल हेला गोपाल बालक मित्र मंडली हस्तरे बेतबाड़ी और ठेंगा मान धरी गाई चराइबाकू बाहरी पड़िले। सेतेबेले सेमाने निज निजर प्रिय सखा अनंत आदि पुरुष सर्वशक्तिमान नीलमणि श्री कृष्ण को गोविंद दामोदर माधव
ଏହି ପ୍ରକାର ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକି ଡାକି ଚାଲୁଅଛନ୍ତି। ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକି ଡାକି ଚାଲୁଅଛନ୍ତି। ଜଳାଶୟ କାଳିୟ ମର୍ଦନାୟ यदा कदम्बाद पतन्मो मुरारी गोपांगनाश्चुक्रु सुरेण्य गोपा गोपांगनाश्चुक्रु सुरेण्य गोपा गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। जेतेबेले कालिय दलन करने कन्हई कदम्ब वृक्ष उपरू डेइले ସେହି ସମୟରେ ଗୋପାଙ୍ଗନା ଏବଂ ଗୋପଗଣ ସେହି ଠାବକୁ ଆସି हा गोविंद हा दामोदर हा माधव ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। हा गोविंद हा दामोदर हा माधव ବୋଲି उच्च स्वରରେ चित्कार କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। अक्रूरमासाद्य यदा मुकुन्द चापोत्सवार्थं मथुरां प्रविष्ट तदा सपौरै रजयतीत्यभार्षि गोविंद दामोदर माधवेति। अक्रूरमासाद्य यदा मुकुन्द चापोत्सवार्थं मथुरां प्रविष्ट अक्रूरमासाद्य यदा मुकुन्द चापोत्सवार्थं मथुरां प्रविष्ट तदा स पौरैर् जयतीत्यभार्षि गोविंद दामोदर माधवेति 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 गोविंद दामोदर माधवेति। जेतेबेले श्रीकृष्ण कंसर धनुर्यज्ञ उत्सव जोग देवा पाई अक्रूरଙ୍କ सहित मथुरा गमन कले सेतेबेले पुरवासी जन हे गोविंद हे दामोदर हे माधव तुम्भर जय हेउ तुम्भर जय हेउ तुम्भर यात्रा जय हेउ तुम्भर धनुर्यज्ञ उत्सव यात्रा करवा जय हेउ तुमर कंसर धनुर्यज्ञ उत्सव जोग देवा यात्रा जय हेउ निश्चय जय हेउ। एहिपरि कहिबाकु लागिले एहिपरि कहिबाकु लागिले कंसस्य दूतेन यदैवनीतौ वृन्दावनान्ताद् वसुदेव सोनु रुरोद गोपी भवनस्य मध्ये गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। जेतेबेले कंसर दूत अक्रूर वसुदेव नंदन श्रीकृष्ण एवं बलराम को वृंदावन नहीं गला सेतेबेले माँ यशोदा घर भितर बसी हा गोविंद हा दामोदर हा माधव बोली विकल विरहरे रोदन करने को लागिले। हा दामोदर हा माधव हा गोविंद बोली उच्च स्वर वात्सल्य स्नेहरे
ପୁତ୍ର ବିୟୋଗ ଅନୁଭବ କରି ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସରୋବରେ କାଳିୟ ନାଗବତ୍ଥଂ ଶିଶୁଂ ଯଶୋଦା ତନୟଂ ନିଶମ୍ୟ ଚକ୍ରୁରୁଢ଼ନ୍ତ୍ୟଃ ପଥିଗୋପବାଳା ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ବାଳକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାଳିୟ ହ୍ରଦରେ କାଳିୟ ନାଗ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା କଥା ଶୁଣି ଗୋପବାଳା ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଲୋଟି ଲୋଟି ହା ଗୋବିନ୍ଦ, ହା ଦାମୋଦର, ହା ମାଧବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହା ଗୋବିନ୍ଦ, ହା ଦାମୋଦର, ହା ମାଧବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅକ୍ରୂରୟାନେ ୟଦୁବଂଶନାଥଂ ସଂଗଚ୍ଛମାନଂ ମଥୁରାଂ ନିରୀକ୍ଷ୍ୟ ऊचूर्विजोगात किलगोपबाला गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। ଅକ୍ରୂରର ରଥରେ ଚଢ଼ି ମଥୁରା ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ତ ଗୋପବାଳା ବିଚ୍ଛେଦ କାରଣରୁ ଅଧୀରା ହୋଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହା ଗୋବିନ୍ଦ, ହା ଦାମୋଦର, ହା ମାଧବ, ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଅଛ? ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଅଛ? ଆମ୍ଭ ମଥୁରା ନିବାସୀ ସମସ୍ତ ମାତା ପିତା ଭାତୃଭଗ୍ନୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତୁମ୍ଭେ କେଉଁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଅଛ? ଚକ୍ରନ୍ଦ ଗୋପୀ ନଳିନୀ ବନାନ୍ତେ କୃଷ୍ଣେ ନହୀନ କୁସୁମେ ଶୟାନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନୀଳୋତ୍ପଳଲୋଚନାଭ୍ୟଂ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନୀଳୋତ୍ପଳଲୋଚନାଭ୍ୟଂ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦର ମାଧବେତି। ଶ୍ରୀ ରାଧିକା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ କମଳ ବଣରେ କୁସୁମ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ଶୟନ କରି ନିଜର ବିକଶିତ କମଳ ସଦୃଶ ନୟନରୁ ଅଶ୍ରୁ ଗଡ଼ାଇ ହା ଗୋବିନ୍ଦ, ହା ଦାମୋଦର, ହା ଗୋବିନ୍ଦ, ହା ମାଧବ ବୋଲି କହି କହି କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମାତା ପିତୃଭ୍ୟାଂ ପରିବାର୍ୟମାଣା ଗେହଂ ପ୍ରବିଷ୍ଟା ବିଲଳାପଗୋପୀ ଆଗନ୍ତ୍ୟ ମାଂ ପାଳୟ ବିଶ୍ୱନାଥ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦରମାଧବେତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦରମାଧବେତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦରମାଧବେତି ଗୋବିନ୍ଦ ଦାମୋଦରମାଧବେତି। ମାତା ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିବାରିତା ହୋଇ ଶ୍ରୀ ରାଧିକା ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ହେ ବିଶ୍ୱନାଥ, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ, ହେ ଦାମୋଦର, ହେ ମାଧବ, ତୁମେ ଆସି ମୋତେ ଏହି ଲଜ୍ଜାରୁ ଏହି ବିପଦରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଏହି ଭୟ, ଏହି ଲଜ୍ଜା, ଏହି ଲୋକଲଜ୍ଜା, ଏହି ବିପଦରୁ ଆସି ମୋତେ ରକ୍ଷା କର।